Juma don 5 juin marchiba do bolodara e wa sema sina noka mo fesa wa ni o marchi avec la kale fo enfleni doni muna ko biya e wa mamu repma alenye masa oye anga imam mahmoud diko yesa ambe feka adon wa no asoro ni tagamay a bolodali ko fe munde bina abwala abese kata fo oyoro juma abese kana ni jamana marako tuwa yelamali wa ibina fo u ya la nyini chugo muna ukatama insefe ambe ifo ikani nyini ngari jaranye ambe amfle baka bela jelen fo chefla jabani sanfe iye nyini ngali minke tama ba minkera jamana kono mi juin kalo kle durwe wajibi avec sababu ka nobla jamana marata bolola nga akaka akadon ka fo ka kontama nye yelema chamo kumbulu dale do kaba jamana mara ala waleri kola ka kenyani dialogue national inclusif e jabi munumbo no e jamana sikabo faye ani benkan sebe minkera no accord politique de gouvernance no kera sababu docteur Boubou Cissé ka gouvernement sigi o fane o wakati kin folo min kun fora o ambe o ban wati de la beba kalama ka fo gouvernement kura sigi ko o kumbe sena kaba donc yelema munu kun bolo dalen do ma bi se ka fo ko munanka ani kuleka munu bora a dawla olu bise ka taka olu jate ko olu do bala yasa aka se ka bange fena fe min ba to anga jamana a bi se ka ben ani basiki so ewa ame feka don ka prepare la tige no asoro ERF mu fleni kumala sabu kadaka e ka parti to oye FDP Mali kura esa ebe fanga ni robatiku de fewa FDP Mali kura fanga ni robatiku ota foto nyuma amunye fanga se robatin toni parce que jamana politique ko bonako ka fanga na matombe fanga se robatin tombe amunye fanga se babu ni nyokonte donc amunye fanga se robatin toni anga parti de gouvernement kono anga parti nyemo ode Amadou Chame ale de ministre minye sembe anga marabulu oni anga sharia sum bayele malikoma ani fanga ni faso jama che kuma nyoya ewa ohokum kono ewa tama ba mu bulodara le 5 juin neko otama au fela kera munde akola au hakilina ta dikera muya akola jena ngapma di mawre mani kenen kambe tama minkera anya yakoni na fanku mbar donga ko tuamina ka fo malidin chama umbe munu nyugunendo mara walali chogola o jera anya yi ka fo fene ka fo ko politique moko chama umbe munu kun be munan ka fako ka politiki ani dine ka danfara do olu ni ɲɔgɔn cɛ be wajibiyara ko bolo da ko ka ta u ina fɔ an ka cɛkɔrɔba b'a fɔ cogo min ka taa baya kɛ diinɛ mɔgɔw ye o tumana ko do diinɛ mɔgɔw ka gulokiba jukɔrɔ yaasa ka se ka politiki laɲiniw kɛ an a jɛyara an ma k'a fɔ fɛnɛ politiki tɔ minnu dɔnnen do ka kɔrɔ ani kulu minnu n'o association n'olu dɔnnen do ka kɔrɔ olu fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ faso jama bɛɛ faso jama jambe Mali la donc an kan ka kuma ɲɔgɔnya do ani faso jama cɛ ali ka tɛmɛ politiki tɔn ni tɔn tɔw ka yaasa malidenw hami min b'u la u ka fɔ yɔrɔ sɔrɔ a la min tɛ mbeda kana ye no famiyana ewa Amidou ambe ɲininkali sɛmɛ e fana la sa ewa yɔrɔ u ka mouvement ba in sa n'a ba yɛlɛmana ka kɛ mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP ne ko aw bɛ parti yɛlɛma kɔnɔ ewa bɛɛ bɛ to k'a fɔ ewa kɛnɛw kan sa ko yɛlɛma kɔni maa si tɛ yɛlɛma ka position kelen dɔn sa a bɛ yɛlɛma waati bɛɛ an bɛ fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ marche in kɛra aw fɛla ko ye an bɛ fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ fana aw bɛ waati ni mun na ko sisan dɛ nka an bɛ sisan de ma aw be fanga ni yorobatigiw de fɛ wa walima aw be fanga sinama tɔnw de fɛ. Ok, donc n bɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ ka lamɛn nin wagati in na ni u k'a ma ko yɛlɛma o tɛ baasi ye n'i bɛ yɛlɛma ka taa nkalon sira kan o de ye kojugu ye mais n'i bɛ yɛlɛma tiɲɛ sira kan o tɛ kojugu ye a bɛ n'a fɔ dutigi min b'a ka du kɔnɔ n'a den min ye tiɲɛ fɔ i taara tiɲɛ fɔ ɲɛna sini ni den wɛrɛ ye tiɲɛ fɔ a bɛ fɔ ko dutigi bɛ yɛlɛma mais a bɛ yɛlɛma tiɲɛ kan o tɛ baasi ye anw bolo. Parti yɛlɛma ka sira tilennen don a jɛlen don i ko nɔnɔ kɛnɛ an furadama an ye sira o sira taama an y'a sira fɔ maaw ɲɛna an farala président kan 2013 an ko maliyɛnw votera ye grande majorité an bolo a bɛ se ka jamana bɔ an k'a ka premier ministre an kɛra ka ministre ye an bɔlen o fɛnɛ la o bɛɛ la taama bɔ a nɔfɛ parce que an bolo an ma fara a kan poste ko kama an tora a nɔfɛ fo 2017 selen an y'a ye k'a fɔ a dɛmɛ ka gɛlɛn an kun sera élection présidentielle ma n ko an bɛ bɔ mais an bɛ taa maliyɛnw ɲini maliyɛn minnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka na ni yɛlɛma ye ka système falen o de y'a to an taara ka candidature ɲini an ka fara ɲɔgɔn kan an jɛra an ka candidature kɔ ka fara Cheikh Modibo Jara kan
a wakati a kun mago tɛ k'a fɔ an bɛ opposition ou majorité la an kun mago bɛ min na ka se ka fanga cogoya falen parce que élection tɔ tora kalo damadɔni ye o hukumu de kɔnɔna la élection législative kɛra an ye député sɔrɔ an ko an kɔni tɛ fanga in an y'a dɔn fanga tɛ se donc sisan an bɛ assemblée kɔnɔna la soit i bɛ majorité la ou bien i bɛ opposition na et aujourd'hui an bɛ opposition de la pour que ka se ka kuma o prépare latigɛlen don se ka t'o la o tilalen don i ko fɛn dɔ. Ayiwa o faamuyana sisan an bɛ kuma di Biton Kulibali fana ma sa Mamadi Biton Kulibali ayiwa e ka tɔn o ye Espoir Mali kura ye ayiwa i ye babusentigi fana ye a bɛ fɔ tɔn mun ma walima jɛkulu Philadelphia kibaru ayiwa ni kɛnɛ in kan ko sema se ka ni taamaba in mun kɛra ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ maa tɛ fɛ ka maa minnu tɛ fɛ ka jɔ a kan a kɛra tare bari sabu ka da ka mɔgɔw bɔra ayiwa a dun fɔlen don k'a fɔ ko ayiwa an ka Imam Mahamud Diko ayiwa ale o n'a a nɔfɛ kan mɔgɔw olu de sera ka nin jama in bɛɛ labɔ walasa k'a ɲini fanga fɛ fanga ka mara kojugu dabila k'a ɲini fanga yɛrɛ fɛ fanga ka walan sɛmɛ. ɲininkali diyara n ye n bɛ bɛɛ fo hali bi ka télévision so yɛrɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo fili min bɛ kuma la dɔrɔn o ye ko Mahamud Diko n'a ka mɔgɔw mɔgɔli min kɛlen filɛ nin ye juin kalo tile 5 fili b'o kuma la ka d'a kan EMK Espoir Mali kura de fɔlɔ ye hakilina ta k'a fɔ jamana bɛ ka taa dingɛ kɔnɔ ka solution ɲini ka sɔrɔ ka problème diagnostiquer ka problème ɲini k'o fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka solution ɲini ka bɔ o la le 10 mai kalo tɛmɛnen tile 10 ka taga wuli-wulida boloda o wuli-wulida bolodalen mouvement min bɛ yen ko semasi n'u bɛ k'a fɔ ko ye Mamadou Diko ka mouvement ye a y'a président d'honneur de a coordinateur ye Kaouji min o de nana ka na se Cheikh Oumar Sissoko n'a ka mɔgɔ ma n'o ye EMK mɔgɔw ye k'a ye wuli-wulida min da kunun an y'a mɛn an yɛrɛ tun bɛ nin ko in nɔfɛ kabiri kuma ja ka da ka hakilina ɲuman don jamanatigi dɛsɛra o dugusɛjɛ filanan fanga sɛnɛmatɔ n'o FSD olu fana nana o kuma kelen fɔ donc o kelen min kɛ Kaouji mu ɲininkara a yɔrɔ la a ko ni aw nana ka fara an kan ni mouvement tɛ mɔgɔ kelen ka mouvement ye nin dawele nin bɛ maliden bɛɛ de kama yala ni an nana kamina ko boloda aw tɛna fɔ tuguni k'aw ta la dɛ ko awɔ donc mouvement sɔrɔla o cogo de fɛ Kaouji yɛrɛ fana ka kuma la u kelen ka ɲininka ni ɲɔgɔn ɲininkali la a ko olu donnen a ko la u taara ka taa bonya da Mamadou Diko kɔrɔ a ko nin ye tiɲɛ ye nin ye laɲini min kɛ ni laɲini ye laɲini ɲɛnama n yɛrɛ b'aw dɛmɛ ni dubabu ye wa n b'aw kɔ ani Mamadou Diko ta don ani Mamadou Diko ye weleli kɛ o ye fila ye o tɛ sababa ye fili ka bɔ kuma la EMK Semasi FSD olu de y'a kɛ le 5 janvier ni mɔgɔ ninnu ka bɔ mais Semasi dɔrɔn tɛ wa hali an ni ɲɔgɔn ye fɛn fɛn kɛ fo ka se bi ma wa hali bi ɲɔgɔn ye ban bɛ kɛla parti politique kura minnu bɛ na hali minnu bɛ jama président ka mɔgɔw nɔfɛ olu mɔgɔ minnu kura minnu donna la association kura minnu donna la bɛɛ bɛ nalen bi a yɛrɛ n'o Mamadou Diko tɛna ka kɛnɛ kan nka a bɛ kuma la dɛ Kulibali kɛ nka a bɛ kuma la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale de kɔni y'a denfaya ta wa ale de fana kɛlen bɛ ka yanga ko o de a manifestation ma tɛ se k'a fɔ k'a ko bɛ ka k'a kɔ dɛ o ye jagoya de ye a ma fɔ k'a ko ka k'a kɔ i ma kuma mɛn ko a bonya t'ale da a ɲɛkɔrɔ a yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ale tun bɛ nin laɲini nɔfɛ a mɛnna donc aw jɛnna ka hakilina min ta hakilina ka ɲi parce que ale y'a ɲɔgɔn demandé ale y'a ɲɔgɔn mouvement kɛ ka tɛmɛ o donc an nana ale y'a ye an y'an fara ɲɔgɔn kan de sa ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais ale kelen y'a kɛ siɲɛ 2 siɲɛ 3 donc mɔgɔw bɛ k'o de 2 ɲagami ɲɔgɔn na nin ye ko daminɛlen EMK Semasi ani FSD de fɛ. O faamuyana an bɛna walawala ma o ka se k'a faamuya. Ne kuma bɛ ka ɲininkali kɛ yɔrɔ min na tiɲɛ don komi Jarakɛ ye kuma dɔ fɔ 5 juin don jamaba min bɔra mais e min bɛ majorité présidentielle la sori a ye jamaba nin bɛɛ ye et puis mun tun b'o da la ko président ka wala sɛmɛ est-ce que e yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na en âme et conscience est-ce que a kun tɛ a kun na ko nin tun ye fanga bannen ko nin tun ye IBK tatɔ ye o ma deli ka kan kun na cogo di o ma deli ka kan kun na ka sababuya kɛ min ye nin tɛ jama bɔ ko fɔlɔ ye Mali kɔnɔ et puis jama min bɔra an tɛ na a fɔ k'an b'an disi gosi n'a mago bɛ dɔɔnin ye mais baara bɛ ka kɛ min tɔgɔ la ni u t'a fɛ ka sɔn o ma o ye Imam Mahamud Diko de ye Imam Mahamud Diko ye IBK da ka wuli teri de san bi caman u bɛ jɛ ɲɔgɔnya la hali an filɛ nin don kunna ko bi hali bi u ye teri ye fɛn bɛɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ Imam Mahamud Diko yɛrɛ da kɔnɔ kuma la an ka imam don an ka mɔgɔba don mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keita k'a dɛmɛ
fo a ka se ka na politique fanga sɔrɔ san bi caman kɔfɛ san 2 tɛ san 5 tɛ san 10 tɛ Imam Mahmoud Dicko ye o mɔgɔ dɔ ye Mali silamɛw ka tɔnba n'o ye conseil islamique ye a kɛra o ɲɛmɔgɔ ye alimami don denmisɛnnin fana tɛ donc ka a k'i n'a fɔ a bɛna kɛ Amadu Jo t'a la wa an ka fɔ yɛrɛ ti sɔgɔmada in na ye ma ni i ye a miiri o ye i tigɛlen Mali yɛrɛ ni malidenw na bon mɔgɔ minnu fana bɔra jama in fanba bɔra diinɛ ko de kama jama in fanba bɔra Ala ko de kama o de kama u ka ɲɔgɔn ye daminɛna juma seli la donc anw jigira ma tigɛ a la ne ka ɲininkali tɛ o yɔrɔ kan mais n y'o de fɔ n ko a bɛ majorité la ni jamaban bɛɛ sori a n'âme et conscience a fɔra ko IBK bɛna démissionner a yɛrɛ min bɛ poste la komi n y'a fɔ cogo min na ministère b'a bolo yala est ce que n'a kun fɔra ko démission IBK kun taara a kun bɛna kɛ cogo di. Comme IBK ma taa o comme IBK ma taa an kun bɛna kɛ cogo min ma a tɛ se k'o dɔn mais yanni IBK kana président la an kun bɛ cogo di. Yani IBK kana président la Mali kun bɛ IBK ka président mandat bannen kɔfɛ 2023 kɔfɛ ni Ala sɔnna IBK bɛ bɔ président la Mali bɛ kɛ voilà an b'o sɔrɔ an bɛ 2023 Ala sɔnna an b'o sɔrɔ inchallah an ni ninnu bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka fanga in ka a sinsin ka juguman minnu b'a la k'olu la dilan k'olu la tilen yaasa malidenw bɛ se ka lafiya fo 2023 Dunuya ne ka ɲininkali bɛ yɔrɔ min na parti yɛlɛma parce que bɛɛ kɔni b'a dɔn dernière minute là an b'o de fɔ k'a ye k'a fɔ ni marche n'a bolo da la mɔgɔ kun ma asi mankan b'a la munna yɛlɛma ma ye mais sisan ka na e mankan mɛn bi chaîne sanfɛ ko bi président ka démission i y'a faamu sisan o de bɛ aw da an ma se k'o de faamu pourquoi vous attendez la dernière minute k'a sɔrɔ ka a yɛrɛ bɔ mais o ma kɛ ninnu b'o ka fɛn sigira an ma a ye kɛnɛ kan yala hakilina jumɛn de bɛ a yɛrɛ fɛ ou bien a kun ma da la k'a fɔ k'a kun bɛna ɲɛ ou bien a kun tɛna ɲɛ. Alors, mais min fina ka clé ka préparer tigɛ yɛlɛma ma fara mouvement kan yɛlɛma tɛ mouvement na fɔlɔ clé fila i m'a mɛn ne da k'a fɔ ko ni ko président ka taa ne ka kuma bɛɛ b'a fɔ mɔgɔw bɛ k'a demandeli min kɛ raison b'u bolo ka taa sira minnu fɛ n bɛ k'o de ɲɛfɔ mais ne ma président ka taali demander n ye plateau kɛ n y'a fɔ a kelen-kelenna bɛɛ la n y'a fɔ a kelen-kelenna bɛɛ la ninnu bɛ ka demande min kɛ fɛn dɔ de nana ni demande ninnu ye o fɛn in ye mun ye o ye maracogo jugu ye o ye fɛn min ye sira min y'a yira maliyɛndenw na k'a fɔ ni n bɛ fɛ ka président lata ou bien ni n bɛ fɛ ka mɔgɔ lata kalafili tɛ nafa ɲɛ bilen parce que élection législative la u ye kala jɛngɛ donc o bɛɛ hukumu kɔnɔ maliyɛndenw ye jateminɛ de kɛ k'a fɔ ko n'an y'an sigi ka nin ko lajɛ président an denw tɛ ka taa école la kalan tɛ yen balo tɛ sɔrɔ santé man ɲi an bɛ taa ka taa élection min kɛ k'a fɔ k'an bɛ RPM sanctionner ka parti au pouvoir sanctionner n'i y'a ta k'a lajɛ yanni Manasa ka résultat ka bɔ RPM IBK ka parti député kelen de tun b'a bolo Bamakɔ mais Manasa ka résultat bɔlen u y'a yɛlɛma ka kɛ 4 ye o bɛ mun yira jamanadenw na k'a fɔ ko président bɛ k'i sago de kɛ anw jamanadenw kumakan o tɛ se ka yira bilen urne kɔnɔ donc fu mun de bɛ yira jamanadenw na o ye kɛnɛmana ye donc pour vous dire que président ka attitude pouvoir ka marako jugu o de bɛ ka na ni nin ye pour que ka se ka nin baara kɛ donc pour dire que aujourd'hui yɛlɛma ma participer marche la parce que anw ko minnu bɛ ka organiser je pense que u ma s'a ma an b'u ka objectif ye an b'u ka agenda dɔn donc parti en tant que tel o t'a la mais moi personnellement je comprends n b'u ka laɲiniw faamu et puis ne bɛ jamanadenw kɔ n y'u ka yeta faamu ko taabolo la c'est pourquoi n bɛ plateau kan n b'a fɔ n ko ne ye u ka pɛnw faamu parce que an ye nin kuma fɔ dialogue national kɛnɛ kan an y'a fɔ président ɲɛna an kɔni an bɛna dɛmɛ kɛ mɔgɔw yɛrɛ y'a fɔ opposition kɛnɛ kan k'a fɔ ko aw bɛ ka taa nin kɛ mais foyi tɛ président jagoya ka résolution bila en œuvre an ko o don anw bɛ taa n ko mais le tribunal populaire o ka bon ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye an ye an yɛrɛ défend n'o ye o bɛna ta ni président n'o kɛra bisigili min ɲɛsinna ale ma an ɲɛ t'a la an y'o kuma min kɛ o résolution lawaleyalen an ɲɛ to o baara l'a bolo o sira l'a bolo donc anw ye kuma min fɔ kunun o manifestation de ye nin ye ni jamanadenw bɛ ka bɔ donc
yɛlɛma ka sira sira tilennen don yɛlɛma ka sira jamana jɔli kuma de don parce que wagati o wagati ni jamana n'a fɔra ko k'a bila ɲɛfɛ anw bɛ jamana bila ɲɛfɛ an bɛ dialogue kɛ wagati min na mɔgɔw ko non an bɛ marché an ko majorité ko tɛ an taara kuma ka président dɛmɛ mais i bɛ ka mɔgɔ dɛmɛ i bɛ kumaw f'a ɲɛna mais a t'a bɔ a sira fɛ n bɛ misali kelen d'i ma an ka karamɔgɔkɛ Seyid Ousmane Seydi Kumada Nayidara élection législative banna an ma président ladi yan k'a fɔ ko bin kana kɛ mɔgɔw kan ko mɔgɔ tɔɲɔnen cayara a y'a lamɛn wa an ka karamɔgɔkɛ a ma taa président fɛ yen wa ka taa kuma bin kɛra minnu ka élection législative la président y'a lamɛn wa mais bi bi in na mɔgɔw bɛ ka bɔ kɛnɛmana la n ko kuma bɛ ka se ka don kuma la sisan bi n'i y'a mɛn mɔgɔw da bɛ ka commencer k'a fɔ non assemblée ka dissous ni fɛn ninnu ka bɔ c'est parce que mɔgɔw y'u fanga de jira donc fanga in a tɛ ka foyi mɛn ni fanga tɛ je te donne l'exemple le 5 avril il a fallu que mɔgɔw ka bɔ kɛnɛma pour que premier ministre ka bila ka taa o code de la famille o ma kɛ IBK tile la mais système kelen de don il a fallu que mɔgɔw ka taa 26 mars la pour que a ka dabila o 5 avril fɛnɛ kɔfɛ u ye fɛn min kɛ école sexualité il a fallu que mɔgɔw k'u muscle bɔ pour que o fɛnɛ ka dabila donc fanga yɛrɛ de bɛ k'a jira mɔgɔw la n'anw ma bɔ n'an ma jama jira anw tɛ se k'a lamɛn donc o de bɛ ka bagabagali sira fɛ Kulubalikɛ ne ka ɲininkali bɛ yɔrɔ min na Jara ko Mamu Diko mais i ka kuma na i b'a fɛ k'a jira Mamu Diko tɛ mais initiative bɔra aw de la donc sisan o initiative bɛ kuma ta k'a lajɛ a ɲɛ kan ni mɔgɔw ka bɛ kuma i b'a fɔ ko non ko Mamu Diko tɛ ko aw yɛrɛ ka hakilina don mais n bɛ Cheikh Oumar Sissoko mu dɔn nin n b'a fɛ k'i ɲininka o Cheikh Oumar Sissoko mu tun bɛ Sadi la o de ye a ka ɲɛmɔgɔ ye bi wa. Cheikh Oumar Sissoko tɛ Cheikh Oumar Sissoko min bɛ Sadi la o de ye AMK coordinateur général ba ye kelen fila min kelen bɛ ka mɔgɔ caman nafili jama in tilancɛ ta tilancɛ nana u mana parti politique nɔfɛ u mana religion nɔfɛ u mana mɔgɔ nɔfɛ u nana de u denw bɛ ka sa don o don Mali défani na u ka wari min kan ka dolu ma k'u ka maramafɛn san ka u lakana olu bɛ ka sa don o don ko sɛ o ma juguya n'a bɛɛ ka tila u su u bɛ tila ka don ka dingɛba de sen k'o ko kɔnɔ wa o kuma kelen na an ka jamanatigi bɛ bɔ yan ko parce que tubabu kelen sara a bɛ taa ka to suko la f'a bɛ kasi mɔgɔw bɛ yen bi u tɛ k'u denw kibaruya sɔrɔ kalo 3 kalo 4 u denw salen don a dogolen bɛ u la o école ko o ka jugu n'o bɛɛ ye santé ko o ka jugu c'est-à-dire que gɔn comment bamanankan na ko digilen bɛ mɔgɔw la ka se degré min na mɔgɔ ma Mamutu Diko lajɛ koyi mɔgɔ ma Cheikh Oumar lajɛ koyi c'est-à-dire politique mɔgɔ bɛ kuma toujours ka mɔgɔ hakilina la taa yɔrɔ wɛrɛ de mɔgɔw bɔlen don fɛn kelen min kama o ye adamadenw balo t'u ye tuguni yɛrɛ bɛɛ sigilen don k'i ka don de kɔnɔ jamana feerela k'a tɔnɔmada ka jamana tila école d'argent kiriti karata ni mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ ka jamana defa jamanatigi defa hali ni ye jamanatigi yɛrɛ nka k'a ka bolo ɲɛsin yɔrɔ kelen pe ni ma jamana kɔnɔ saba yɔrɔ min a ye daminɛni kɛ yɔrɔ min na yɔrɔ kelen pe ni kalanko bɛna sabali an ka sabali a bɛ ka école ko ɲɛnabɔ walima an ka sabali armée bɛ ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ a tɛ yen hali u kun donna Kidal u ye nkalon tigɛ an ye k'u donna Kidal o ma gɛn nin ye wa o taara Kidal u taara u bila Santana de kɔnɔ hali u kun tɛ se ka bɔ donc mɔgɔw tɔɔrɔla de mɔgɔw ɲɛ b'a la u binna kɔlɔn kɔnɔ ka se kɔlɔn dan na sisan u jɔlen bɛ ni gabakuru ni bɔgɔ de a bɛna k'u kan donc an bɔra o la an farala ɲɔgɔn kan an ka wuli Mamutu Diko ye cɛkɔrɔba de ale ka wagati tɔ man jan bilen yɛrɛ n'a y'i ye ka o kuma sugu fɔ ayi limaniya b'a la o a b'o dɔn Mamutu Diko i bɛ ka o ne yɛrɛ wolofa o ninnu si ni nali bɛ cogo min na tagali bɛ ten ninnu tɔ man jan bilen jamana ye anw de ye aw de kama an miirila parce que an fana ye école-baw kɛ koyi an tɛ an waso de ni kalan ne kan école-baw kɛ an ɲɛ bɛ kow la an bɛ ko analyse donc sisan o de jamakulu farala ɲɔgɔn kan Cheikh Oumar ye n'a fana ka mɔgɔw ye olu wele k'a kana kɛlɛ kɛ kɛlɛfɛkɛrɛ ye a ye na an ka bɛɛ ka jɛ ka kɛlɛ kɛ mais Mamutu Diko tɔgɔ bɛ ta ka bilala de min na yaasa ka adamadenw hakili la taga islamiste ko mais ne kuma bɛ ga yɔrɔ min dɔn marche ban bɛɛ kɛra mɔgɔw kuma ɲɛna ko Mamutu Diko bɛna démission kuma ko k'a bɔ a da mais munna aw a y'a fɔ ko bɛɛ ka taa so i ka président Cheikh Oumar ani Musa Sengo munna a y'a sira fara ka taa fo président fɛ fo ka taa a jagoya ko ka fɛ hakili ma voilà o ɲininkali diyara n ye fɔlɔ Mamutu Diko m'a fɔ fɔlɔ k'an ka taa so a ko yan y'an ta ye a ye taa débatw ɲini a kana si yan o ye fili bɛ kuma kɔnɔ o ye kelen fili bɛ jɔn ka kuma na i ka kuma la parce que a m'a fɔ k'an ka taa so kelen voilà k'aw di Mamutu Diko m'o fɔ kelen i filila kuma la filanan ye mun ye jama ultimatum dilen a fɔlen ko 18h président ka démissionner ko n'a ma démissionner Mamutu Diko ko an ka si a dɛmɛ ka na
o kɔle min kɛ 18h sera mot d'ordre jama di o de kama i b'a ye k'a fɔ nin ye misali de nin ye dalu de ko jama tɛ bamutujigo kɔ a tɛ mɔgɔ wɛrɛ kɔ jama bɛ maliko de kɔ jama ko a y'an ka ɲɛmɔgɔ tiɲɛ don nka président ma démissionné parce que an b'a dɔn kuma o kuma ani ɲɔgɔnna mana k'a bɛ bɔ k'ale kun t'a kalama k'a kun t'a kalama donc an bɛ taa ka taa fɔ a ye f'a ka so o kɛlen min kɛ i ye bɛ Cheikh Oumar cogo min na ani Senghor min na olu de tugura denmisɛnninw kɔ ka denmisɛnninw na calmer fo ka taa se Djiko n'u ka se président ka yɔrɔ la ka bila denmisɛnninw ɲɛ ou bien ka tugu denmisɛnninw ka bila u ɲɛ ka sabali ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ok olu de bilala denmisɛnninw u bɛ denmisɛnninw cɛla fɔlɔ denmisɛnninw sira minɛ olu nana ka na tagama ka boli ka k'u la u bɛ ɲɛfɛ olu tagara la calmeli de la Cheikh Oumar Sissoko ani Musa Senghor u kun tagara de ka fɔ nin tɛ mot d'ordre ye kunnafoni m'o jira dɛ kunnafoni m'o jira dɛ u bɛ ɲɛfɛ kɛ n kɔnɔ bani u bɛ ɲɛfɛ mais u bɛ ka min fɔ a y'o mɛn. Ko bɛ ka fili fɔ fan fana ka fili fɔ i ka kuma la. Mais est-ce que a y'a mɛn o da k'an ka taa ka taa président ka yɔrɔ jɛni. An y'olu de ye ɲɛfɛ. Voilà u bɛ ɲɛfɛ mais o tun bɛ ka mun fɔ a y'o mɛn. O mun de fɔ fɛn sanfɛ Musa Senghor mun fɔ fo k'a ka démissionner a ma bɔ a yɛrɛ da. O ye kuma fila ye a fo k'a ka démissionner an bɛna ale wale min ta a ka démissionner. An kun b'o kɛnɛ de kan mais a kun tɛ mot d'ordre la ko ka bɔ yen yɔrɔ la ko ka taa président ka so. O faamuyana an bɛ taa ni mɔgɔ wɛrɛ. Donc n'u fila tugura jama ɲɛfɛ de u bɛ ka mɔgɔw la calmer de. Fo gaz ye sagi yɛrɛ de fɔlɔ sɔrɔ. An y'o ye mɔgɔw ka sabali. An y'o ye ko k'a tun ma bɛn nin kan parce que donc c'est comme si a yɛrɛ de ma ɲɔgɔn janfa et puis fan dɔ taara. Ayi kana kuma kɛ ko a bɛ ɲɔgɔn janfa jama mɔgɔ de kama nin de bɛ dalu ye ko Mamutigiw tɛ Cheikh Oumar tɛ jama de ko an t'aw lamɛn jama y'a fɔ tan de ne de tun b'a cɛmancɛ la jama ko a ye 18h fɔ o sera président ma kuma donc président nɔfɛ mɔgɔw u tɛ fɛ président ka fanga bila wa u ma fɛn fɔ an yɛrɛ bɛ taa fɔ jama de fɔla k'i ɲɛsin. An tɛ kuma to maa kelen bolo nin kɛnɛ in kan sa an bɛ taa n'a ye an bɛ taa ni ɲininkali wɛrɛ ye sa bu kelen an b'o sɛmɛ an ka Traoré kɛ la tuguni ne ko maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko ayiwa n'i y'a ye nin bɛɛ sera an ma bari sabu ayiwa diinɛ ni politiki bɛ ɲini ka na ɲagami n bɛ ɲini ka na sogolo ɲɔgɔn na kosɛbɛ e yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma la k'a fɔ ko ayiwa IBK o ni Mahamudu Diko ayiwa u bɛ ɲɔgɔn bolo kabini lawale la mais mun de nana ni tiɲɛni ye u ni ɲɔgɔn cɛ fo ale yɛrɛ ka tila k'a fɔ ko a bɛ fɛ a ka taa ka bɔ fanga la a ye weleda fɔlɔ mu lase maaw ma ayiwa o ye o jaabira bari sabu ka d'a kan Sumailu Bube o taara ka bɔ yen nɔ ayiwa nka sisan nɔ a bɛ k'i kɔgɔ da jamana ɲɛmaa yɛrɛ de kɔgɔ la ko fo ka walan sɛmɛ ayiwa mun de nana ni nin ye ayiwa danfara tɛ se ka don diinɛ o ni politiki la wa e yɛrɛ fɛ wa. n bɛ fɔlɔ ka min f'i ye o de ye Mamudu Diko ne m'a mɛn a da ko IBK ka démissionner ko sisan ne m'a mɛn a da ko IBK ka démissionner wa hali bi an ye a ka kunnafoni minnu mɛn n'a y'o kunnafoni di RFI sanfɛ o de ye a ko jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka segin ka kuma ko danfara kana don mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ politiki mɔgɔ acteur bɛɛ faralen ɲɔgɔn k'an bɛɛ ka jɛ ka segin ka kuma ko wa ko kuma ka se ka kɛ fɛn bɛɛ kan donc ne ye min mɛn a da komi ne ka alimami don n ka mɔgɔ bonya ta don mɔgɔw bɛ ka min fɔ a tɔgɔ la ne t'o lakali i n'a fɔ an balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min na sisan parce que dɔw fana bɛ kulu in na olu tɛ Imam Mahamudu Diko yɛrɛ ka kumakan kan olu yɛrɛ bɛ se ka fɛn kɛ min bɛ se ka dankari Imam Mahamudu Diko yɛrɛ ka danaya ni a ka adamadenya la k'a sababu kɛ Diko ko jama ka bɔ ka na meeting de kɛ danaya min b'a kan o de kama gouvernement ye yamaruya di a kun ye jumɛn i t'a fɔ an ɲɛna meeting organisé baga dɔw y'a fɔ ko meeting kun ye ko jamana kuntigi n'a ka régime bɛɛ ka walan sɛbɛn n bɛ k'o de f'i ɲɛna Mahamudu Diko yɛrɛ y'o fɔ o ko Mahamudu Diko ne m'o mɛn a ka sɛbɛn foyi la n m'a mɛn a da mais n bɛ segin ka na min na o de ye k'a fɔ nin min filɛ nin ye politiki ani diinɛ u kolonsoli ye ɲɔgɔn na kosɛbɛ n bɛ deli k'a fɔ n ko politiki mɔgɔw ni diinɛ mɔgɔw ka jɛ ɲɔgɔnya a ma daminɛ le 5 juin anw bɛ fanga min kɔnɔ ni o ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ye fanga in sɔrɔli sababu fanba bɔra diinɛ mɔgɔw ka dɛmɛ la an ye min ɲini 2013 i y'a faamuya an ye min ɲini wa an ye dɛmɛ sɔrɔ donc a tɛ kɛ tilennenya ye nin kɛnɛ in kɔnɔ k'a fɔ bi diinɛ mɔgɔ dɔw ni an sina dɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan ko an ka na k'a fɔ ko anw bɛ n'o kuma fɔ maa wɛrɛw bɛ se k'a fɔ mais siga kɔni tɛ min na politiki mɔgɔw ni diinɛ mɔgɔw ka jɛ ɲɔgɔnya n b'a la ŋunayɔrɔ b'a la tamasiyɛn suruma ye jumɛn ye diinɛ mɔgɔw ye jama wele bɛn kɛra min kan k'u ka taa so dɔw ko k'u da ka si ye nka politiki mɔgɔw y'u ɲuwari ka bɔ diinɛ mɔgɔw kɔfɛ ka u bila denmisɛnninw ɲɛfɛ k'a fɔ k'u bɛ cɛfarinya kɛ k'u disi gosi k'olu bɛ taa jamanakuntigi ka démission ko ka t'o minɛ u bolo o tuma na ni IBK kun démissionnera a don
donc b'a tɔgɔ ta o ɲininkali la ne kun ye ɲininka o don e fana kun kɔnɔ kun guwanna ni denmisɛnniya o don yala e kun bɛna kɛ cogo di e ma ne jaabi ko bɛn ko maa ma k'i kɔnɔ kun gannen don wa voilà k'i kɔnɔ kun gannen don wa Bokele ko k'i kɔnɔ kun gannen don kɔnɔ kun gannen kun tɛ ka ko nin y'an ka fanga bantɔ ye pe an tɛ ninnu de bɛna yɛlɛ sisan Bokele ni mɔgɔ min bɛ fanga dɔn ni mɔgɔ min bɛ fanga dɔn o b'a dɔn ko fanga tɛ démissionner nin cogo la i y'a faamuya mais an nisɔndiyalen kun tɛ an nisɔndiyalen kun tɛ min na maa minnu bɛ yen ni olu ni an jɛra ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ ka fanga waleya ɲɔgɔn fɛ a dɔw kɛra ministres ye a dɔw kɛra conseils ye primature la a dɔw kɛra an ka médiateurs ye a dɔw kɛra an ka institution ɲɛmɔgɔw ye i ka olu ye n bɛɛ da kan ko olu bɛ k'a ko b'u kɔkɔ ta k'a da fanga la i b'a dɔn k'a fɔ kɔni k'i teri dɔ de tilara i la o mana kɛ kungo o ye o bɛ se ka maa nisɔndiya. i b'a fɛ ka mun fɔ nin ye mun kɛra ministre i bɛ ni Sogɛl Mutala ani Seku Umar Sissoco mun kɛra ministre fana ye i y'a faamu sisan non ayi non an bɛ don de par la débat de kɔrɔw ni ministre kɔrɔw ni ambassadeur kɔrɔw minnu yɛrɛ caman kɛra sababu ye fanga bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ avancer an bɛ évoluer an bɛ kuma an bɛ ɲininkali sɛmɛ Dunbiya la an bɛ ɲininkali sɛmɛ Dunbiya la Dunbiya ayiwa o ɲininkali kelen de don koyi ayiwa maa caman maliyɛn caman kamana gannen don bari sabu ka d'a kan ayiwa diinɛ y'an bɛɛ de ta ye an bɛɛ ye silamɛ ye nka maa caman ko ka danfara don diinɛ ni politiki ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa an dun b'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma o ɲɛma o yɛrɛ fana ni diinɛmaw ka di o ayiwa n'an taara nin taabolo in yɛrɛ kan wa ayiwa ni diinɛmaw y'ale yɛrɛ sugandi misali don dɛ misali k'ale yɛrɛ sugandi k'a kɛ ayiwa jamana ɲɛmaa ye wa ayiwa sini ma sini kɛnɛ ma n'u ko ayiwa ale fana ka wuli ka bɔ yen nɔ a bɛɛ tɛna k'a ko kelen ye. n bɛ kuma min fɔ ne ye maa ye ni tiɲɛ bɛ sira o sira fɛ hali n'a bɛ n yɛrɛ kun kan ne b'a fɔ. kosɛbɛ. diinɛ ni politikimɔgɔw ka relation a bɛ se ka ɲɛ sira dɔ la a tɛ se ka ɲɛ sira dɔ la n bɛ n da don a détail la. d'abord diinɛmɔgɔ k'a fɔ ko laïcité o t'a yira k'a fɔ k'an ka diinɛ bɛɛ bila mais diinɛmɔgɔ n'a ye yeli kɛ k'a fɔ ko mara taabolo man ɲi bin bɛ ka kɛ fantanw kan ale bɛ se ka fantanw défend ka bɔ ka fantanw ka kuma fɔ n'a bɛ jɛ k'a b'o demande kɛ ani politikimɔgɔw bɛ se ka jɛ k'o kɛ parce que o la u bɛɛ de bɛ jɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ fantanw tɔɲɔli min bɛ ka kɛ i n'a fɔ législative kɛra cogo min na ka fantanw ka hakɛ minnu la u bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ parce que religieux fana y'o de ale ye fantan kumakan de ala yɛrɛ b'o fɛ a b'o kɛ maintenant yɔrɔ min bɛ se ka mɔgɔw ka hakɛ ɲini je pense que imam Diko a b'o sira de kan sisan o tɛ k'a fɔ k'a bɛ ka fanga ɲini ka di dɔ ma a bɛ yɔrɔ min na sisan ko dɔw kɛra jamana kɔnɔ min ye degun kɛ n b'a bisigi a bɛ o sira kan filanan ye min ye min b'a ye n bɛ ka na n ye kun fɔlɔ fɔ i bɛ n to n bɛ kun filanan fɔ yɔrɔ min bɛ se ka kɛ problème ye o ye fanga ɲinini sira ye parce que n'i taara u nɔfɛ u ka fanga d'i ma kɔlɔlɔw dɔw bɛ se ka k'a la parce que n'a sɔrɔ religion dɔ de bɛ yen par exemple religieux musulmanw de e dɛmɛ a bɛ se ka kɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu tɛ musulmanw ye olu bɛ se ka a lajɛ ni cogoya wɛrɛ ye o ye kelen ye filanan a bɛ se ka kɛ sababu ye hali ni religieux ka fonction dɔ ye mun ye an ka tabiyaw la ni gɛlɛya nana maaw ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ se ka kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ pour que basigi ka na pour que ka se ka bɛɛ la kuma bɛɛ ka bɛn mais ni olu ye fan dɔ choisi a bɛ se ka kɛ problème mais o problème ye o kɔlɔlɔ bɛ se religieux de fɔlɔ ma yan'a ka se politique mɔgɔw ma maa ko k'a bɛ fɛ ka kɛ président ye n'a taara religieux fɛ yen nɔ o tɛ ka religieux jagoya a ka fɛ religieux de kan k'a faamu ko ne ka rôle tɛ ne tɛ n da don a la o ye religieux ka baara ye politique mɔgɔ tɛ se ka accuser o la politique mɔgɔ a nana demander mais religieux il a le choix de dire k'a fɔ ah nin tɛ ne ka jɔyɔrɔ ye ne ye nin kɛ sini ma sinikɛnɛ ma ne bolo nin man ka kɛ donc c'est un choix qui s'assume yɔrɔ dɔw la a bɛ se ka kɛ u bɛna dɛmɛ kɛ mais u ye dɛmɛ in bɔ u yɛrɛ la donc n'u dɛmɛ bɔra olu yɛrɛ fan fɛ k'a sɔrɔ e m'a demandé en ce moment n'i fana nana fanga la e bɛ se k'i tilen parce que e m'a demandé fɔ olu de y'a b'u yɛrɛ la ka na fɔ ko bɛ dɛmɛ o de y'a to par exemple en commune 4 u taara ka na k'u bɛ taa mara dɛmɛ olu de y'a b'u yɛrɛ la religieux taara k'u bɛ taa mara dɛmɛ mara m'u taama o ye commune 4 ye a m'u taama mara m'u taama u bɔra a dalilu bɛ ne bolo min na mara ka discours la a ko ko ma a demandé mɔgɔ fɛ a don min na soutien kɛra a discours bɛ yen m'a demandé ma wari di ma foyi ɲini aw yɛrɛ de y'aw ka sigida ye k'a fɔ ko tiɲɛni nana sigida kɔnɔ aw bolo ne bɛ se k'a régler aw nana ne voir a kɛra ten cogo de la donc pour dire que encore une fois o sira ninnu
o te sira la sira jugu ye parce que a bɔra u yɛrɛ yɔrɔ la donc ni i yɛrɛ nana i b'i tilen mais ne bɛ ka min fɔ religion donni politique la a kɔlɔlɔ min bɛ se religion ma o tɛ se politique mɔgɔw ma parce que an bɛ yɔrɔ min na bi ne y'o de fɔ fan bɛɛ fɛ maliyɛn bɛɛ tigɛlen bɛ politique mɔgɔw la parce que politique mɔgɔ n bɛ ka na n'i ye politique mɔgɔ ta 100 sara la 80 90 ka sira o ma kɛ sira ye sira min bɛ misali ɲuman yira jamanadenw na o de y'a to anw yɛrɛ donna politique la en 2010 pour que k'a fɔ an ɲɛ b'o sira min na an bɛ fɛ ka politique mɔgɔ sugu kura ye an bɛ fɛ ka mara sugu kura wɛrɛ ye an bɛ fɛ ka ye cogo wɛrɛ ye politique la mais il faut reconnaître que o ye cogo in halisa o ma falen maliyɛnw fɛ o de y'a to mɔgɔ caman ɲɛsinnen bɛ religion ma parce que misali dɔ fana ye mun ye baara fana bɛ ka kɛ politique mɔgɔw ka baara segin kɔfɛ o ni politique mɔgɔ min bɔra bi k'a bɛ marche demander pour sortir gouvernement tɛ autorisation d'olu ma politique mɔgɔ mana bɔ bi k'a bɛ taa yɔrɔ dɔ la gouvernement b'a fɔ ko non 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 coronavirus bɛ yen nɔ an bɛ état d'urgence la mais ni religieux Mamadou Diko mana demander a tɛ d'a ma. o kɔrɔ ko fanga bɛ religieux la ka tɛmɛ politique maaw kan. mais o la ne bɛ ka mun dɔn e ko fanga bɛ religieux ka tɛmɛ mais toi tu dis tout de suite là. espoir Mali kura voilà ko Mamadou Diko ka fɛn tɛ mais jɔn de ye demande autorisation sɛbɛn. kuma bɛ ne bolo la. voilà association saba in de ye demande sɛbɛn ka demande ɲinana a mana ala ye n bolo n bɛna demande yir'i la ka demande adressé gouverneur la kelen. o saba o de bɛ ka f'i ye olu de y'a organisé o kelen filanan ye mun ye Mamadou Diko ni IBK ka rapport jɛɲɔgɔnw don yanni n ka question dɔ in jaabi kabiri u ma surunya na a y'a fɔ cogo min na a ye min kɛ c'est pourquoi u bɛ ka politique mɔgɔw bɛ ka a bɛ yafa ma kalabanca kuma min don silamɛw kunna ani population normale kunna ne bɛ fɛ population malienne ka bɔ kɔnɔ. donc i b'a fɛ ka fɔ sisan ko politicien tɛ tiɲɛ fɔ. e yɛrɛ m'o fɔ sisan ko bɛ ne ye question posé nin ma. voilà ok awɔ mais bɛɛ b'o dɔn mais bɛɛ b'o dɔn. awɔ société ya. c'est ça bɛɛ b'o dɔn. ale yɛrɛ sɔrɔ Mali kura ye bɔ kelen. voilà awɔ ne o ye société civile bɛɛ b'o dɔn Mamadou Diko ye min kɛ c'est sincère c'est honnête o de kama n ko ne ta k'avocat ye ne jɛɲɔgɔn de ye n jɛra k'i dɛmɛ ka silamɛw wele u k'i dɛmɛ parce que n dalen bɛ la ka tɛmɛ tɔw kan n'i m'a kɛ ka ɲa ni ne ma bɔ ka i kɛlɛ mɔgɔ tɔw ɲɛna o kɔrɔ y'u janfa ni da di a kan o kɔrɔ y'u janfa a ye min kɛ c'est honnête c'est sincère a bɛ ka Cheikh Oumar Sissoko min fɔ k'u ye ministre ni fɛnw kɛ ministre bɛ yen Cheikh Oumar Sissoko bi ministre piéton Mali la a b'o dɔn ministre min hali moto t'a bolo kuma tɛ mobili ma k'a ka so jɔn bɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ k'i bɛ fɛn fɔ a kɔ la an ta tɛ mɔgɔ ko ye an denmisɛnninw ani mɔgɔ wɛrɛw an farala ɲɔgɔn kan de an dara dɔ de la k'a bila ɲɛfɛ o kɔrɔ tɛ ko ale de bɛna k'ale Mali président ye o ye faamuya kelen filanan ye mun ye kuma a ka bɔ c'est à dire que religieux a y'i ka question dɔ ye religieux ani politique o min filɛ nin ye n bɛ k'o de fɔ mɔgɔ caman b'o kuma fɔ u t'olu kow nacogo wɛrɛ dɔn histoire la tarikuw la u bɛ nin fɔla mun na religieux an b'a bisigi k'a sigi k'a fɔ religieux ye mɔgɔ ɲɛnama mɔgɔ kelen ni ala ɲɛ siranɲɛ don a kelen ni hali a kelen a tɛ sɔn ka mɔgɔ janfa bon politique dun yɛrɛ fɔra Alassane Ouattara ko ten a ko la politique ko c'est des successions de trahison. Ah bon? Alassane Ouattara fɔ en 2006 o kuma kan ko politique ye janfa de tugu-tugulen ɲɔgɔn na. a bɛ comme Sorini. voilà mais maintenant politique yɛrɛ min bɛ yen i b'o dɔn wa politique kɔrɔ ye mun ye fɛɛrɛ ka fɛɛrɛ tigɛ k'a ka ɲɛta la sabati fɛɛrɛ min bɛ tigɛ k'o ɲɛta la sabali religion ye o fɔ ka tɛmɛ politique kan. Comment donc politiciens bɛ ka mɔgɔw nɛgɛ k'u kana religion nɛgɛ k'u kana don politique la yaasa olu bɛ se ka fɛɛrɛ u trompeli ma. Kuma kun tigɛra Doumbia la Doumbia an bɛ segin ka kuma d'i ma i k'i ka kuma laban. c'est que n bɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est que jamana bɛ yɔrɔ min na an bɛ sira min kan bɛɛ kan k'i ka remise en question kɛ politique mɔgɔw défaut b'u la diinɛ ɲɛmɔgɔw défaut b'u la société civile défaut b'a la mais nin bɛɛ fɛnɛ na min ta ka jugu n'a a bɛɛ ye o ye mara bɛ minnu bolo parce que mara bɛ minnu bolo olu de kan ka se ka nin bɛɛ organiser donc ne bɛ min fɔ fɛn b'a fɔ Sun Tzu b'a fɔ dans l'art de la guerre le premier combat que l'on mène c'est le combat contre soi-même maa bɛ kɛlɛ fɔlɔ min kɛ o ye yɛrɛ jogokun kɛlɛ ye fɔlɔ o de y'a to ni n bɛ kuma n bɛ politique mɔgɔw t'a fɔ mais n'i ye nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ta i b'a ye dɔ b'an bɛɛ la an kan ka corriger mais dɔ b'an bɛɛ la dɔ de fana b'an bɛɛ sanfɛ ni kow tiɲɛna ale de b'a denfaya ta parce que ale de y'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna n nana Mali bɛ insécurité kɔnɔ n nana maliyɛn denw bɛ ta mais o bɛɛ la ta i ko k'i bɛ nin kɛ n'i ma se k'a kɛ e de dɛsɛra. o faamuyana ayiwa sori Ibrahim Traoré an y'a jateminɛ k'a fɔ ko taama in kɔfɛ ayiwa taama kun fɔlɔ o kɛra vendredi 5 juin ayiwa ne ko an ka jamana bɛna se ka to longolanga la nin cogoya in na tan nɔ. bon yecogo caman bɛ o la yecogo caman bɛ o la gouvernement ka yecogo bɛ a la
ni a bɛ wajibiya n ka dɔɔnin fɔ o la parce que bɛ gouvernement place fɛnɛ la ni chef de cabinet ministre so la gouvernement ka ye cogo la jamanadenw u man k'u kɔgɔ disi da ɲɔgɔn na jamana gɛlɛyaw kama jamanadenw b'u kɔgɔ disi da marabagaw de la parce que moyen bɛ marabagaw de bolo fɛɛrɛ bɛ marabagaw de bolo se bɛ marabagaw de ye ka jamanadenw ka gɛlɛyaw ka jaabi sɔrɔ a la i n'a fɔ dɔgɔkɛ Dunbiya y'a fɔ cogo min wa o min filɛ anw b'o ta an kɔ disi la anw minnu bɛ jamana marakulutɔnw ye anw minnu bɛ gouvernement na welekan ni kulekan min bɔra le 5 juin an y'a mɛn an y'a faamu wa ni Ala sɔnna an bɛ jaabi bɔ a la fɛnɛ jaabi min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara an ka jamana bɛn ani aw jɛra n'a ye k'a fɔ ko mara kɛcogo fana man ɲi wa an bɛɛ bɛn na ko gɛlɛyaw bɛ mara kɛcogo la gɛlɛyaw bɛ mara kɛcogo la gɛlɛyaw bɛ sirako la gɛlɛyaw bɛ kalanko la ni jamanadenw ko ayiwa jamana ɲɛmaa ka walan sɛmɛ o tɛna se ka kɛ aw fɛ la ko n'a aw yɛrɛ jɛra n'a ye k'a fɔ ko jamana maracogo man ɲi anw ka ye la kɛcogo foyi tɛ o la anw ka ye la kɛcogo foyi tɛ o la anw bɛ min ɲini an badenw fɛ dɔrɔn u k'u bolo da u dusu kan i n'a fɔ bɛ deli k'a fɔ Amadi jo tɛ fɛn dɔ la o tɛ wɛrɛ ci kun bɔ Amadi jo t'a la an ka jɛ ka fɛɛrɛ ɲini a la nka n'i ye wɛrɛ ci a dɔw la wɛrɛ kɔnɔ fɛn dɔw bɛ olu tɛ sɔrɔ tuguni ka mara kɔnɔ donc an bɛ min fɔ ka kuma kun cɛ nka i jɛna n'a ye ko mara taabolo kɔni man ɲi gɛlɛyabaw bɛ mara taabolo i jɛra n'o ye gɛlɛyabaw bɛ Dunbiya ayiwa i ka co-débatteur ale ko k'a jɛra n'a ye mara taabolo man ɲi ayiwa aw fana bɛ ka aw ka n ma ɲi ko gɛlɛyaw b'a la nka i jɛra n'a ye k'a fɔ mara taabolo kɔni man ɲi gɛlɛyaw bɛ mara taabolo la ayiwa kuma in jɛngɛnen don dɛ gɛlɛyaw bɛ mara taabolo la i jɛra n'o ye mais mara taabolo man ɲi o fana ye kuma o fana ye ko wɛrɛ o ye a man ɲi bɔgɔbɔgɔ de ye ayiwa Dunbiya ayiwa n'i ye sori lamɛn n'i ye sori lamɛn ayiwa sira dir'olu ma autorisation dir'olu ma k'u ka marché meeting kɛ 5 autorisation dira a dira fanga ni yɔrɔbatigiw fana ma ayiwa an ka kuma basigi sa an ka kuma basigi aw delila an ka kuma basigi kuma bɛ Dunbiya bolo ne ko a ko in sa an bɛ fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ayiwa mɔgɔ ko de don sa ayiwa mɔgɔ minnu bɔra ayiwa le 5 juin olu ko ayiwa jamana ɲɛmaa a ka walan sɛmɛ ayiwa ni jamana ɲɛmaa ye walan sɛmɛ ne ko o de bɛna k'a solution ye mɔgɔ ko de don wa walima institution ko de don de. mɔgɔ président i tɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔ k'i ma institution fɔ o mɔgɔw ye fɛn bɛɛ de tenter minnu bɛ ka bɔ bi u ma bɔ ko fɔlɔ kɛ k'a fɔ k'u bɛ président nata u ye bɔko fɔlɔ min kɛ u ko premier ministre ka taa u taara ye kɛra k'a fɔ ko solution problème ma réglé au contraire dɔ fara la kan ni n balimakɛ sori ko Amadi jo bɛ kɛlɛ la k'o tɛ wɛrɛ ci kun bɔ wɛrɛ cira koyi a cira wɛrɛ cilen tɛ Samancɛ yan fan fɛ wa wɛrɛ bɛ yen de san nin y'a wagati joli olu tɛ se ka sɛnɛ kɛ école tɛ yen wɛrɛ cilen tɛ maa bolo maa min bɛ yen n'a den a bɛ san 2 bɔ a tɛ ka taa école la grève kama a bɛ yen nɔ ka wɛrɛ bɛ yen wa sori yɛrɛ y'a fɔ k'olu ka Segu yan fan fɛ ne n'a ye plateau dɔ kan ale yɛrɛ y'a fɔ ko Segu yan fan fɛ ko Mali tɛ yen bilen ale jɛra n'o ye a y'a fɔ a tɛ se ka dalacɛ ne b'a dɔn mɔgɔ min don a tɛ dalacɛ ala yan ale y'a fɔ ko Mali tɛ yen bilen o ye wɛrɛ ma ci wa donc problème ye mun ye an k'a dɔn k'a fɔ ko parce que an bɛ Bamako yan an bɛ ka se ka dumuni kɛ mais Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka bon kojugu donc président de kan ka nin faamu ne b'a dɔn tigi ko ni président taara sisan problème dɔw bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la c'est pourquoi an hésitera kosɛbɛ revendication min ye président ka démission kɛ mɔgɔw hésitera la mais mɔgɔw bɛ faamu parce que ale yɛrɛ de ka baarakɛtaw sera ka mɔgɔw bila ka n'u ɲɛsin ko président ka taa mais qu'est-ce qui est en train de se passer mɔgɔ o mɔgɔ n'a ma bɔ ka i misikili yira Mali kɔnɔ e tɛ lamɛn n ye misali caman di o la donc faamuyali le kan ka kɛ olu kan ka faamuyali le kɛ k'u ka mara cogoya falen a fɔra ko mara a bɛ k'a kegunya fɔ min ye o y'o ye sori a fɔ dɔrɔn ko mara man ɲi o tɛ kuma jugu ye i bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛbaga ye k'a fɔ ko mara man ɲi a bɛna fɔ n balimakɛ fana ye min fɔ kuma ka munumunu dabila sa diko de don ni diko tɛ ni jama tɛ bɔ o ça c'est une réalité il faut pas que an ka tiɲɛw dogo c'est à dire politique ye tiɲɛ de tagasegin tɛ kuma mun na ni diko tɛ jama in tɛ bɔ depuis longtemps ni diko tɛ manifestation min na a si ma se ka mobilisation kɛ laban in na parce que mɔgɔw bɛ dalen don ale la kosɛbɛ politique mɔgɔw caman bɛ yen mɔgɔw tɛ ka kalaturu caman bɛ yen nɔ bi u b'a la mais kunu
ah mais on est pouvoir que nous faut pas faire fa donc avec la ko ko mo ko bon fa ngino de fa mo mun bora comme me kana mu fiera élément comme pouvoir me kana mu fiera me kana mi fiera me kana mi fiera quand on majorité là faut gagner quand on majorité là majorité mo ko rek mba fo ko lu bu yere yinga na so en majorité là parce que en be tien fu na anga conférence nationale min kera quand on majorité là tellement mara kuma na mara choko kan fo mo ko rek ko mun kera ko non ini mabeja oti baliga tien fa ibe tien fa on tra tien fa on fait anga tien fa majorité entre la majorité qu'on a la majorité que wakati mina 4 ans donc au 4 ans qu'on a la wakati be en be tien fa mo ko bu yere nyinga ko mu de la ameka ni faut en tout cas mais na même misali wala fana diva c'est pourquoi c'est une tribune pour que kanya fo mo yana na ombe ali opposition na ombe fanga ka fendo au défensif dialogue national flé aya ademe accord politique flé aya ademe mo fanga sinama ton fana ko ombe ka majorité de demain parce que yelema ka sira e tien sira di ni fɛn o fɛn bɛ ni jamana ka hɛrɛ b'a la an b'o lajɛ an ye jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ sira fɛ k'a sɔrɔ an ma poste ɲini an ye fɛn caman kɛ pour que ka senkɔrɔma don mais n'i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ maa i bɛ k'a dɛmɛ ale yɛrɛ tɛ fɛ ka taa ɲɛ taa yɛrɛ kɔnɔ a ka gɛlɛn dɛ donc n bɛ ka mun f'i ɲɛna politiki maaw gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ jamana secteur bɛɛ la gɛlɛya bɛ yen mais an kan ka jateminɛ de k'a la an bɛ sira jumɛn taama o sira ye taama ye sira min kan ka taama o ye ka jamana in yɛrɛ miiri kura ye mais o miiri kura ye o est ce que o miiri kura ye. i b'a fɛ ka mun de fɔ coup d'état ka kɛ wa ou bien non coup d'état ka kɛ o mɔgɔ si tɛna coup d'état ko kuma fɔ ne tɛna coup d'état ko kuma fɔ n da la mais ni président yɛrɛ ye faamuyali kɛ min na président yɛrɛ mana faamuyali kɛ ka démissionner o tɛ coup d'état ye o o tɛ coup d'état a démissionné là j'écris ATT m'a démissionné en 2012 c'est vrai n bɛ kana o misali n bɛ kana misali de fɔ n bɛ kana mais a démissionné la kɔni maliyɛn denw ka kegunya de tɛ parce que a fɔra ko pour que an ka segin ordre constitutionnel normal la pour que ale ka démissionner n ko an ka intelligence de baara ko la o de y'a to n y'a fɔ ko situation o situation na ni maaw miirila bɔta bɛ sɔrɔ a la. o faamuyana an ka kuma di bitɔn ma an ka kuma di bitɔn ma. ne bɛ se ka min fɔ démissionner o bɛ aw kun na ne ɲɛ tɛ a la aw politicien kɛ. aw politicien nin ye politicien a t'ale kun na. ale bɛ majorité la. opposition bɛɛ b'a fɔ a ka démissionner. ale tɛ majorité la e tɛ opposition bɛɛ y'a fɔ e y'a mɛn ne da k'a ka démissionner. ne ye min fɔ. donc c'est que yan kɛ ne ma mun faamu politicien kɛ mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔra tiɲɛ don politicien b'a fɔ cu a b'a fɔ ca non a b'a fɔ de k'an b'a mɛn an b'a mɛn a ja. ayi ne ma deli k'a fɔ non n bɛ ka mun f'i ɲɛna depuis kuma daminɛ na. non il faut qu'on clean depuis kuma daminɛ na ne y'a f'i ɲɛna n ko n b'a fɔ n ko président ka démissionner mais vous demandez sa démission. non c'est l'opposition c'est eux qui sont les organisateurs moi je suis pas dedans. ah bon d'accord. a b'a dɔn a b'o jaabi. nka a mouvement aw jɛnnen bɛ n'a ye o. non ni aw fɛla ko don non ne bɛ ka aw fɛla ko don. yɛlɛma ye min fɔ an bɛ ka mɔgɔw bɛ ka min demander n bɛ ka na aw fɛla ko don. n bɛ ka na n b'o ɲɛf'i ɲɛna min bɛ ka demander n ye maaw faamu maintenant parti ka yeta la président ka démissionner tout de suite on ne voit pas alternative ye mun ye c'est pourquoi an ma don a la an ma don mouvement na o yɛlɛma t'a kɔnɔna la o. parce que an b'a dɔn parce que ma awele o. an ka ɲininkali sɛmɛ bitɔn na. kuma bɛ bitɔn kulubali bolo sisan. mari bitɔn kulubali ne ko an bɛ nin bɛɛ la o jamana jɛma ka walan sɛmɛ a ka walan sɛmɛ ne ko n'a ye walan sɛmɛ bi doni kelen na o an tɔ tɛna coro wa walima ayiwa n'o y'a sɔrɔ semasi n'a nɔfɛ ka mɔgɔw n'a fɛɛrɛ dɔw de b'aw bolo a bɛ fɔ mun ma plan B n'o de b'aw bolo pour que an bɛ se ka bɔ nin cogoya in na ayiwa semasi ka plan B o de bɛna a to na an tɛ bin dingɛ kɔnɔ tuguni yan. bon kuma la kile n'ale bi semasi ka plan B tɛ mɔgɔw jɛlen de don jɛkulu de jɛlen don ka ko dilan kelen filanan ye mun ye a ko bi de a bɛ fɔ ko Mamuso Diko tɛ o ye ne yɛrɛ dɔrɔn ye ne kelen tɛ tɔw fɔ dɛ ne kelen ye radio so min kɛ a ka ca radio so 10 ani télévision so 2 kabiri a ma se semaine kelen yana cɛ n bɛ yalala k'a préciser mɔgɔw ye parce que an b'a dɔn a bɛ ka fɔ Mamuso Diko ka da hakilina min kan yasa k'an fara fara fila bon ni politiciens yɛrɛ sɔnna ko Mamuso Diko kelen bɛ se ka mɔgɔ min bɔ Mali 200 et quelques partis politiques u fara ɲɔgɔn kan olu bɛ mɔgɔ min bɔ Mamuso Diko bɛ mɔgɔ min bɔ o tɛ se ka tilancɛ bɔ ni hɔrɔnya bɛ u yɛrɛ ta fɔ sa an ka légitimité bɛ nin bolo an ka fanga to a bolo ni tiɲɛ don u bɛ tila tuguni k'a tɔ sinsin
nous be fait ka mɔgɔ diviser ko Mamutu Diko ko parce que mɔgɔ dalen b'o la a bɛ tiɲɛ fɔ o de kama ale bɛ mɔgɔ labɔ mais n'a sera fanga ɲin'o ma ko politique ko religion man kan tɛ ka na politique kɛ tuguni i ka kuma tɛ politique mɔgɔ b'a fɔ cu u b'a fɔ ca n b'i bila i ka taa livre dɔ ɲini k'a kalan livre dɔ tɛ a ye plan mina la fɔ sa mina la a bɛ plan B de kɔnɔ o bɛ plan B de kɔnɔ ko k'e kana min ka tigɛ kɛ plan B ye mun ye i b'a dɔn wa politicien tɛ Mali yɛrɛ la fɔlɔ kabini Modibo Keyita ka wagati bɔra minnu bɛ yen a bɛɛ taa ɲini na an k'o bɔ a la o tɛ politicien ye maintenant plan B ninnu ne filanw ye politicien mun cɛ la dɛ filanw ye olu nana sisan olu ko tɛ sa ninnu ne filanw ye olu ko tɛ n bɛna le kuma ye n bɛna le kuma ye politicien yɛrɛ a tɛ ka tɛmɛ Alakira kan alayhi salatu wa salam de son vivant il a été nommé comme chef politique min b'o seereya i b'o dɔn les 20 savants ont écrit un livre a fɔ Mali politicien ye voilà savant diɲɛ savant ba 20 livre dɔ sɛbɛn a livre 111 de ɲinan ye a livre bɛ ko the 100 greatest men in the world les 100 meilleurs hommes du monde ko diɲɛ mɔgɔba 100 min bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ livre sɛbɛnna ka min kɛ a bɛ san 10 bɔ o siranna k'a publier ko mun na mɔgɔ min tɔgɔ nana ɲɛfɛ u bɛ ka siran ka bɔ ça c'est fait en Occident aux États-Unis en Angleterre ou là Alakira de tɔgɔ sɛbɛnna o la tubabuw fɛ k'a ka politique a ka jamana mara cogo kabirala diɲɛ da ɲɔgɔn tɛ yen o mɔgɔ de fɔ donc k'a fɔ ko silamɛ kɛ dɔrɔn politique la o ye politique dɔnbaliya yɛrɛ ye silamɛ ɲɔgɔn politicien tɛ parce que politique ye k'adamadenw ka hɛrɛ de ɲini ka d'u ma kalabanciya tɛ politique la mais ni politique minnu b'an bolo nam o tɛ politique ye donc plan B b'an bolo plan A b'an bolo plan C b'an bolo ni président y'a walan sɛmɛ sisan jamanaden bɛɛ bɛ fiɲɛ jɛman sama ka aw bɛna semasi maa dɔ de bila jamana ɲɛmaa la an tɛ o tɛ se ka semasi ma n b'o de f'i ye kana kuma tiɲɛ parce que semasi kelen tɛ jɛkulu min bɛ n'o ye AMK ye semasi nana fara o kan FSD nana fara o kan sisan jɛkulu minnu nana fara kan a ka ca ni jɛkulu 100 ani kɔ ye donc olu bɛɛ de bɛna jɛ o bɛɛ de bɛna jɛ Bitɔn munumunukanw bɛ k'a fɔ la k'a fɔ ko kabini sisan ko aw yɛrɛ bɛnlen tɛ ko la o jɛkulu ninnu aw ni semasi n'a nɔfɛ aw yɛrɛ bɛ ni n'an ka jamana ɲɛmaa n'o o ye an bɛɛ ka jamana ɲɛmaa n'ale jaabi sa o jaabi ye min ye aw yɛrɛ tɛ ka bɛn ko la n'ale ye walan sɛmɛ papier filɛ nin ye yan nɔ n'a ye walan sɛmɛ déclaration min kɛra laban na nin ye parti 3 nin ye jɛkulu 3 bɛɛ jɛlen ka déclaration kɛ hakilina kelen de bɛ a la Malien bɛɛ bɛna jɛ an bɛ transition de kɛ ka taa 4ème république la ka système tigɛ i b'a fɔ an ka parti politique gouvernement yɛrɛ ka mɔgɔ min sɔnna ka fɔ système de man ɲi minnu fana tɛ gouvernement na olu fana sɔnna ko système man ɲi u bɛɛ bɛ k'an ka kuma kelen de fɔ an ko n ko système de man ɲi président tɛ tuguni a programme bɛ ne bolo a ka transition n'a sigira Mamutu Diko devient président de la transition. Cheikh Oumar Sissoko, o ye réseau kana de sa. Non, ne t'a interrogé parce que a ka plan B. Bureau ko transition mana sigi wa. Ni transition sigira, Sema olu bɛ tête ta. Maintenant, non, mais je viens. Mais dis la source d'abord. Non. Il y a des cas cités, dis la source. Mais quand tu as plané, non, mais on plané. On ni appel. Bon, il appelle. Bon, vous n'avez pas commencé ça. Ni minko. Elle a été planée là. Ninko. Ni Maliens sonna ka bɔ an ka système tigɛ ni régime taara Maliens bɛ wele Maliens b'i sigi u bɛ mɔgɔw désigner mɔgɔw yira mɔgɔ minnu bɛ na transition diriger ka programme dilan ka d'u ma Mali peuple bɛɛ voilà ani bɛ ka min fɔ ayi o y'aw ka kuma de Bitɔn Kulubali wagati dɔ la Bokele e kun ko ayiwa ko société civile nka e kumakan b'a jira k'a fɔ k'e tɛ société civile la dɛ e ta ye parti ko de ye cogo di parti parti sisan de i bɛ ka kuma lakika yɛrɛ fɔ ok parti jumɛn e tɛ ka kuma société civile tɔgɔ la tuguni cogo di fɔ ɲɛna kɛ i bɛ espoir Mali kura kɛ o tɛ parti sa o ye société civile de ye o aw bɛ birifini bira aw kunna ok n'an ka sɔrɔ aw bɛ ka Mali kura ye mun ye espoir Mali kura ye regroupement des associations des partis politiques même des simples individus n'aw bɛ ka politique ko kɛ bɛɛ de bɛ ka don a la non a bɛ ka ɲinɛ min kɔ a kana bi ala journaliste a kana bi politiciens ka minɛn kɔnɔ bɛɛ kan ka ala bɛ ka journalisme min kɛ nin ye c'est une politique a bɛ ka politique de kɛ o politique min don i b'o dɔn wa a bɛ ka mɔgɔ kunnafoni nin bɛɛ de politique ye o mais politique Mali politicien de bɛ ka politique ɲagami ka mɔgɔ kunnafoni a bɛ ka mɔgɔ kunnafoni ne ye mun fɔ sisan ko Mamutu Diko ni transition sigira Mamutu Diko Sema président Cheikh Oumar Sissoko porte-parole a Kawjim premier ministre voilà il y a fɔ sisan n bɛna parce que ne y'a fɔ sisan
transition est premier ministre c'est-à-dire que jama de bɛ jɛ k'o décider sa karamɔgɔ e kalan bɔ ma jama de bɛ jɛ ka fɛn décider ko ale jama bɛɛ mana fɔlɔ o bɛ décider cogo di sori an ka jɛmukan in bɛ k'i sɛnsɛn sa a tɔ bɛ ɲini ka na ban Adama S Kulubali n'o o ye n ka réalisateur ba ye sa o ni an ka équipe tɔw bɛ sa Aliou Dambele o ni Musa Bala Traoré olu de bɛ an dɛmɛ ka ni kunnafoni enfin ka ni jɛmukan in ka a réaliser ka a dilan an ka ɲɛ minute 5 dɔrɔn de tora an bolo sisan nɔ ne ko ni jamana ɲɛmaa ye walan sɛmɛ sisan nɔ ne ko Mali bɛna se ka bɔ nin cogoya in na wa an bɛna se ka bɔ nɔgɔ la wa aw yɛrɛ kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn de boloda aw ka yɔrɔ la walasa basigi bɛ se ka na halisa an ka jamana kɔnɔ an ka bɔ nin cogoya in na. An b'i fo ka an kuma ɲɔgɔn fo n bɛ n dɔgɔkɛ ka kuma dɔ la tilen ko n y'a fɔ ko Segu jamana kɔnɔ ko Mali tɛ yen tuguni n b'a ɲini a fɛ a ka na ni a dalilu ye a fɔra yɔrɔ min na parce que k'a fɔ ko Segu jamana na ko Mali tɛ yen o ye kumaba de ye Mali ka mara gɛlɛya b'a kɔnɔ yɔrɔw la mɔgɔw bɛ mɔgɔw ka kuma mɛn u t'a faamuya mais Mali bɛ Segu jamana na Segu gouverneur banna kɔsada in na an kɔrɔ donc tant que gouverneur bɛ yɔrɔ min i tɛ se ka fɔ ko Mali tɛ yen mais Segu kelen tɛ Nara mara la Tumutu mara la Kidal mara la Moti mara la Mali yɔrɔ caman bɛ yen gɛlɛya bɛ Mali bolo mara la yɔrɔ min na donc o ye fɛn fɛnɛ ye min dɔnnen don et puis o tɛ ko ye ko mɔgɔ bɛ i yɛrɛ faga o la ko ɲuman tɛ mais don dɔ kɛra Faransi territoire kuturu bɛɛ Faransi ka mara bɔra a kɔnɔ Faransi président de la République don min a bɛ déclaration kɛ ko jamanaden bɛɛ ka wuli ka o kɔgɔ da Faransi marabagaw la a taara kɛ Angleterre jamana de kan donc k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaw diɲɛ donw bɛ Ala bolo a b'u falen falen cogo la min y'a diya Ala ye anw garisɛgɛ bi gɛlɛya wagati la gɛlɛyaba an kun b'a kɔrɔ an b'an kɔgɔdisi da a la welewele kan da bɛ jamanadenw fɛ an b'a lamɛn an seko ye min ye an bɛ o kɛ a la wa an ka bolo dayɛlɛnnen bɛ espoir Mali kura wo Mamudu Dicko ka tɔn hali n'u t'a fɔ o tɔgɔ ka fɔ o bi tɔn wo a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u ka dɔn an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn ye min kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn koyi a ye min fɔ sa bɛɛ b'a dɔn k'o ye fali gɛnɛnkala ye bo foyi t'a la kana yɛrɛ nɛgɛ a kunna kana mɔgɔ nɛgɛ a kunna ko maliden bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ko le peuple ko ka bɛn fɛn dɔ kan o bɛ kɛ don jumɛn o ɲɔgɔn ye bɛ kɛ min jɔn b'o ɲɔgɔn ye kuntigiya ta n'aw taara o bɛ kɛ surtout sariya jumɛn kɔnɔ n'aw taara i bɛna bɔ donc siga tɛ min na k'a yira la k'a fɔ olu yɛrɛ bɔra président ka tagaliko kan k'o jɛya pewu président ka tagaliko kuma o bilara pewu wa papier min filɛ ale bolo o papier in fana binna parce que tɔgɔ min bɛ nin kan tɔgɔ kura dara olu ka tɔn na hali wulalen na u bɛ hakili jagabɔ kura la k'u bɛna bɔ ni bɛnkan kura wɛrɛ ye ale yɛrɛ tɛ min kalama fɔlɔ. ne b'o kɛ ne de b'o fɔ nin ye ne de b'o fɔ yan sisan n ko an bɛ tagali bɛnma kura ko donc hali ko Mamudu Dicko bɛnkan minnu bɛna bɔ ne de b'o fɛ yan donc ne bɛnma an bɛ tila fɔlɔ yɛrɛ. an bɛ se k'an ka jamana ko ta k'o di ninnu ma cogo di n bɛ da kan ko k'a fɔ ko président ka di. n bɛ da de don n bɛ da fanga. o de ye Malien tɛ Malien ye. n bɛ da fanga don wa n bɛ da fanga don an tɛ ɲɛ n'o ye. o tɛ min na président de la République min bɛ yen gɛlɛyaw bɛ fanga marali ko la dialogue national inclusif min dun bɛ y'a fɔ ni maliden bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen Mamudu Dicko tun bɛ yen a yɛrɛ ko ko maliden bɛɛ tun bɛ yen an bɛnna min kan o de ye ka yɛlɛma don jamana taabolo la an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan nin y'o kalo 6 de ye i ni ce donc kalo tɔ min wagati tɔ bɛ an bolo an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'an ka jamana bila taasira kura kan min tɛ kɛ mɔgɔ kɔ n'o tɛ a tɛ ɲa nin cogo in na dɛ a tɛ ɲa nin cogo in na Ala k'an ni sababa bɛn kuma kuncɛ laban mun bɛ Dunbiyakɛ fana bolo a ko o lase joona jɛna an bɛ jɛmukan in datugu wa ne bɛ kuma laban min kɛ n ka kuma bɛɛ la n b'o de fɔ n bɛ ɲɛsin jamana ɲɛmaa de ma ale de bɛ Mali kunna bi ka jateminɛ kɛ k'a fɔ n'a tɛ se mɔgɔw y'a demandé a k'a bila vraiment ko bɛɛ kɛra k'a dɛmɛ sa n'a yɛrɛ y'a dɔn a ninkun na k'a tɛ se a k'a bila foyi juguman t'u ye a tɛna fɔlɔ ale la a tɛna laban ale la mais n'a sɔrɔ o fana bilali t'a kɔnɔ ni jama min bɔra a k'a dɔn ko jama in bɔra parce que ale ka mara taabolo man di maaw ye a ka yɛlɛma don a la sira dɔw b'a bolo sira minnu a bɛ se ka minnu taama min ni a yɛrɛ ka démission tɛ kelen mun bɛ se ka na ni basigi dɔɔni assemblée min sigira sisan ni a président nommera ni député caman b'a kɔnɔ min nommera a se b'a ye ka assemblée bulon in ci ka élection kura organiser pour que maa minnu tɔɲɔra u ka se ka segin u ka hakɛ kɔnɔ élection kura ka organiser u bɛ na ni basigi ye dɔɔni. an ka 16 milliards bɛ taa ji la. 16 milliards in i ko o bɔ sisan o ka wusa ni jamana binna ko mana jugu institution mana déstabiliser i bɛna wari min don o la o ka ca ni 16 milliards ye o
donc maa bɛ don dɔ kɔlɔn ni sen don dɔ min ɲɔgɔn e ka kɛlɛ ye commune 1 ne kana ne bɛ ka min f'i ɲɛna ne ka kɛlɛ tɛ commune 1 kɛlɛ ne ka kɛlɛ ye Maliko kɛlɛ commune 1 dɔrɔn ma ɲagami o Sikaso ɲagamina ne ka kɛlɛ ye jamanadenw ka buwa kɛlɛ de yɛlɛma ka kɛlɛ tɛ o ye ta de ne ka kɛlɛ ne ka mun f'i ɲɛna ne ka kɛlɛ ye min ye o ye jamanadenw mais ni assemblée ka discours Sikaso tɛ wa Segu tɛ o c'est une question de principe principe ye mun ye démocratie bɛɛ fanga bɛ min fɔ bɛɛ fanga y'a fɔ ko jamanadenw ma min fɔ o de ka waleya ni jamanadenw ka voix retourner la o tɛ ne Amidu ka kɛlɛ o tɛ commune 1 kɛlɛ o ye malien denw ka kɛlɛ o ye président ka kɛlɛ o ye Mamadou Diko ka kɛlɛ o ye opposition ka kɛlɛ o ye majorité ka kɛlɛ o ye ka kɛlɛ parce que e ka kɛlɛ o ye jamana bɔlen nɔgɔ la ne ka kɛlɛ jamana bɔlen nɔgɔ la jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la injustice kan a fɔra ko k'o de ko kana ne lajɛ Dumbia ke o famiyana ini ce ini baraji ni la seliu la sa biton globally aha kuma ko ne anga souhait anga mirina ni politique mɔgɔ ka mirina tɛ kelen anga mirina ye mun ye yani assemblée ka se parce que an yɛrɛ kun élection yɛrɛ kun kana kɛ fɔlɔ jamana ka lakana de an ka malien minnu bɛ yen n'u gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ u bɛ Niger minnu bɛ Burkina minnu bɛ Mauritanie olu fɛrɛ ka kɛ olu ka singanu nɔ la kalan ka se ka sabati lakana ka se ka sabati an ka ɲinini kɛra o de dɔ ka bɔ an ka sɔrɔsiw fagali la kalan ka se ka segin a cogo la dɔgɔtɔrɔso kana donc ni o si ma kɛ fɔ pendant que taara ka taga élection ko la o ye politiciens ka ko de an ka laɲini to ye donc o de kama an y'a ye k'a fɔ jamana ko minnu bɛ politique la nin ye sisan jamana ko a ka dɔgɔ a la yɛrɛ ko de don o kama an ka système ye an k'a tigɛ ka taga transition kɛ ka 4e république préparer an ka Mali kura dilan ani malien den kura an ka kɛlɛ coup d'état ye ka marifa ta ka mɔgɔw bɔ yen ni président bilala a ka jamana ni président bilala a ka signé o tɛ coup d'état fansi ani CEDEAO kumana o kan ka ban ani ONU kumana ani CEDEAO kumana ani ONU kumana ani Union européenne kumana ani Union africaine kumana ani ambassade de France kumana ani américain kumana ay bolo tɛ olu nana de bɛɛ nana de ko ka sabali ko ka jamana to tantan olu bɛ min kɛ a fɛn ka ci gouvernement ka ci walima assemblée ka ci an ko bɔn an ka i jɔ tilanga kuma la i ka sɔrɔ ka kuma sa n ko non an ka revendication ye kelen de an bɛ système de tigɛ président de bɛ taa a n'a ka institution an y'o de daminɛ depuis a daminɛ fɔ bi wa an t'o falen maa si. bɛɛ ɲɛ bɛ an na a fɔlen don consciencement e bɛ tiɲɛ fɔ. I ni CEDEAO mɔgɔ a ye ɲɔgɔn ye kuma saba bɔra a kɔnɔ i y'a faamu sisan o kama saba la ni e y'i sigi k'a fɔ ko olu ko k'o bɛna assemblée nationale ci a ka bon mɔgɔw ka hakili ma. u ma fɔ ten sa ko u bɛ kuma président de fɛ k'an ka président de ka démission to yen ko assemblée bɛ se ka ci i b'a fɔ ale y'a fɔ cogo min na ko assemblée bɛ se ka ci assemblée ye président mun fɔ ko ka to ko an ka taa motion de censure kɛ gouvernement kan wa. maamu tun b'an bolo kɔrɔ Mamadi Bitɔn Kulubali ye Mamadi Bitɔn Kulubali ayiwa babusentigi do sa a bɛ fɔ mun ma Philadelphia kibaru i ni ce i ni baraji i ka nin weleli jaabi la ayiwa i bɛ espoir malikura fana kɔnɔna la i ni ce ayiwa an ka bi ma welelen dɔ ye ale fana kun ye Sori Ibrahim Traoré sa ka bɔ FDP malikura yɔrɔ i ni ce i ka nin weleli jaabi la ayiwa an ka Dumbiyakɛ fana tun b'an bolokɔrɔ sa Hamidu Dumbiya ka bɔ parti yɛlɛma la aw bɛ ni ce aw ni baraji bɔ kelen folikan laban jumɛn de b'i bolo k'a lase an ka limanaw ma. Sirifula filɛbaga b'o fo ka invité k'aw fo ka Bitonkɛ fo voilà Bitɔn Kulubali aw minnu fana y'an ka limanaw ye an b'aw fo dante foli mun na aw ni ce aw ni baraji an bɛ dugawu de kɛ sa halisa Ala ka an ka jamanaba ye Ala k'a kolo suma Ala ka Maliba ye Ala k'a basigi aw ni ce aw ni baraji aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan a bɛ fɔ mun ma taga segin tɛ kuma mun na aw ni ce wa salam.